Hello guys, kumusta mo sa bagyong nang labay sa atong kinabuhi? Kami diri okay ra uban sa tabang sa Ginoo. Daghang kalisod na agian pero padayon lang. Almost 3 weeks nga walay tubig unya kuryente sa dugay ni napalikan. Sige mi og kabo para na magamit mao niya mong kahintang magkabo mi diri isakay na mo sa motor. Dool-dool raman hinuon og daghan rang kakuhaan og tubod. Pili lang ka og asa dapit imong ganahan og dool nimo. Way agas ang gripo kay naguba tungod sa bagyong Tino ug dugay ilang ayo kay dako man og damage. Lahi ra gyud guys ug naatay tap water ug magkabo-kabo Kapoy kaayo bugat nga magtipid-tipid sugtag kaligo sa kabaldi okay na. Tagsali og motor guys para daghan namig magkuha sa kabiyahe. Busy kaya mga tao kinuha og tubig. Jud lalim. Mao ni si Kaya, dako na si Kaya. Hinatag ni Jonard akong manghod. Di ko ganahag ero guys, di ko ka appreciate or wala, di ko wala ra ko'y kuan karon na naka-appreciate na ko kana makasabot na ko sa una basta di ko ganahan dili ra jud na ko di na ko butang sa ulo kani guys kihatag ni sa among silingan na pastor itagaan ni coupon para makadawat ni ani daghang salamat Pastor Ken itagaan ni ta alangan mag-ato balibaran nung grasya bugas wala na ra ba may bugas salamat kaayo Jiga services. Thank you Jiga. Wow. Thank you. Uy, nakapagod ay sa t-shirt. Thank you so much. Hatag na ang sasabihin ko ang TV ani. Wala ini. Kani t-shirt. Kani habol o towel. Agay. Kani bugas.